Do you have bad network? Do you have bad network? هل اتصالك ضعيف؟ هل اتصالك ضعيف؟ क्या आपका नेटवर्क कमजोर है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश। हम आज के इस लेसन में कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। वो सेंटेंसेस आप सोशल मीडिया पर कॉन्वर्सेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कुड बी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आप वन टू वन या इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में इन तमाम सेंटेंसेस को यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस आपको अरबी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में दिए जाएंगे ताकि आपको इन सब को याद करने में आसानी रहे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन कहीं भी हो, हम कहीं भी बात करें तो सबसे पहले वो ग्रीटिंग से ही स्टार्ट होती है। तो ग्रीटिंग्स के लिए हम हेलो हाय सलाम दुआ के बाद हम क्या पूछते हैं, आपका हाल क्या है। तो उसको हम किस तरह पूछेंगे, हाउ आर यू, कैफ अंत, आप कैसे हैं। कैफ अंत, आप कैसे हैं, ठीक है, ये पहला होता है हमारा। उसके बाद पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है आपकी तरफ, जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप। तो व्हाट आर यू डूइंग, माज़ा तफ़अल, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ क्या चल रहा है या आजकल क्या हो रहा है, क्या मसरूफियत है। इन तमाम सेंटेंसेस को हम समराइज करके उसके एक जनरल जो हमारा सेंटेंस बनता है वो बहुत सिंपल बनता है, व्हाट आर यू डूइंग, माज़ा तफ़अल, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब उसका जवाब है कि आपने उसको रिप्लाई किस तरह से करना है। इसके लिए आपको 3 या 4 जुमले हैं इंग्लिश में, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ऑलराइट, आई एम ग्रेट। इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी में इसका तर्जुमा सेम है, अना बिखैर, मैं ठीक हूँ, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ऑलराइट, आई एम ग्रेट। इनका तर्जुमा क्या बनेगा, अना बिखैर, मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं खुश हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। हल ली अन अतअर्रफ अला इस्मिक, हल ली अन अतअर्रफ अला इस्मिक, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब उसका जवाब क्या मिलेगा कि यस माय नेम इज बिलाल, यस माय नेम इज बिलाल। आप यहाँ पर कोई भी नाम फिट कर दें जो आपका नाम होगा, ठीक है, यस माय नेम इज बिलाल, नाम इस्मी बिलाल, नाम इस्मी बिलाल, जी हाँ मेरा नाम बिलाल है, जी हाँ मेरा नाम बिलाल है। अब जिसने जवाब दिया है अब वो पूछ रहा है हु आर यू, ठीक है, हु आर यू यानी कि बिलाल अब पूछेगा हु आर यू, मन अंता, आप कौन है, मन अंता, आप कौन है, हु आर यू, ठीक है। अब जो जिसने सवाल पूछा था कि आपका नाम क्या है, मे आई नो योर नेम, अब वो बिलाल को जवाब देगा मेरा नाम फला फला है। अब वो आगे आप सेंटेंस खुद ही उसका बना लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन ऐन अंत, मिन ऐन अंत, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम मुल्तान, I am from मुल्तान, अना मिन मुल्तान, अना मिन मुल्तान, मैं मुल्तान से हूँ, मैं मुल्तान से हूँ, अना मिन मुल्तान। Have we ever talked before? Have we ever talked before? هل تحدثنا من قبل? هل تحدثنا من قبل? क्या पहले कभी हमारी बात हुई है, क्या पहले कभी हमारी बात हुई है। हल तहद्दसना मिन कब्ल, अब जवाब क्या आ रहा है, नो आई थिंक वी हैवंट टॉक्ड बिफोर, नो आई थिंक वी हैवंट टॉक्ड बिफोर। ला यब्दूली मा तहद्दसना, ला यब्दूली मा तहद्दसना, नहीं मुझे लगता है नहीं हुई, नहीं मुझे लगता है नहीं हुई। Do we know each other? Do we know each other? هل نحن متعارفون? هل نحن متعارفون? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हल
नहनु मुतारिफून। जवाब है yes we do, yes we do, नाम नहनु मुतारिफून, नाम नहनु मुतारिफून, जी हाँ हम जानते हैं, जी हाँ हम जानते हैं। Introduce yourself please, introduce yourself please, आरिफ बिनफ्सिक, आरिफ बिनफ्सिक, अपना तारुफ करवा दीजिए, अपना तारुफ करवा दीजिए, आरिफ बिनफ्सिक। I am Bilal, your workmate from the office. I am Bilal, your workmate from the office. أنا بلال من المكتب صاحبك في العمل. صاحبك في العمل، میں بلال ہوں دفتر سے آپ کا ورکمیٹ، یعنی کہ ہم ایک ہی دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ I am بلال، انا بلال، من المکتبی from the office، صاحبک فی العمل your workmate، آپ کا ورکمیٹ یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، کو ورکرز جس کو بولا جاتا ہے۔ Where do you live؟ Where do you live؟ این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں؟ Where do you live؟ این تسکن۔ I live in the city، اسکن فی المدینہ، اسکن فی المدینہ، میں شہر میں رہتا ہوں، اسکن فی المدینہ۔ What do you study؟ What do you study؟ ماذا تدرس؟ ماذا تدرس، تم کیا پڑھتے ہو؟ What do you study؟ ماذا تدرس؟ Can I call you please؟ Can I call you please؟ هل لي أن أتصل بك؟ هل لي أن أتصل بك؟ کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ هل لي أن أتصل بك؟ Are you available for a call؟ Are you available for a call؟ هل يمكن الاتصال بك؟ هل يمكن الاتصال بك؟ کیا آپ کو کال کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کو کال کی جا سکتی ہے؟ Not now، we can talk at 5 o'clock۔ Not now، ليس الآن، we can talk، بل نتحدث، at 5 o'clock، في الساعة الخامسة، في الساعة الخامسة، at 5 o'clock، اب نہیں ہم 5 بجے بات کر سکتے ہیں، اب نہیں ہم 5 بجے بات کر سکتے ہیں۔ Not now، we can talk at 5 o'clock، ليس الآن، بل نتحدث في الساعة الخامسة۔ Call me here on phone please۔ Call me here on phone please۔ هنا تتصل بي على الهاتف۔ هنا تتصل بي على الهاتف، یہاں فون پر کال کریں۔ Signals are poor۔ Signals are poor۔ الاتصال ضعیف۔ الاتصال ضعیف، سگنل کم ہے، سگنل کم ہے، کمزور ہے، نیٹ ورک خراب ہے۔ Are you talking to someone else؟ Are you talking to someone else؟ هل تتحدث مع أحد آخر؟ هل تتحدث مع أحد آخر؟ کیا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں؟ Why are you replying me late؟ Why are you replying me late؟ لماذا تجيبني متأخرا؟ لماذا تجيبني متأخرا؟ مجھے آپ دیر سے جواب کیوں دے رہے ہو؟ مجھے آپ دیر سے جواب کیوں دے رہے ہو؟ لماذا تجيبني متأخرا؟ I think you don't want to talk۔ I think you don't want to talk۔ يبدو لي أنك لا تريد التحدث۔ يبدو لي أنك لا تريد التحدث، میرا خیال ہے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، میرا خیال ہے آپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ يبدو لي أنك لا تريد التحدث۔ Do you have bad network؟ Do you have bad network؟ هل اتصالك ضعيف؟ هل اتصالك ضعيف؟ کیا آپ کا نیٹ ورک کمزور ہے؟ کیا آپ کا نیٹ ورک کمزور ہے؟
هل اتصالك ضعیف؟ سو دس واز آور لاسٹ سینٹینس. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا. ہم انشاءاللہ اس کے کچھ مزید سینٹینسز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.